उस पर उनका मीडिया चीख उठता है। वो इतनी ख़वातीन वहाँ बेचारी मर रही हैं, वहाँ पर सिसक कर, वहाँ पर बच्चे जो हैं वो शहीद किए जा रहे हैं, वहाँ पर ख़वातीन जो है वो हस्पतालों में पड़ी हैं, उनका कोई इलाज करने वाला नहीं है, इलाज करने नहीं दे रहे, अस्पताल बंद कर दिए गए हैं। इस तरह की बर्बरियत तो इंसानी तारीख़ में कहीं नज़र नहीं आती कि अस्पतालों पर भी बमबारी की हो और वहाँ पर जो मौजूद मरीज़ हैं उनको भी कत्ल कर दिया गया हो, शहीद कर दिया गया हो। तो हम इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ उम्मत मुस्लिमा को बेदार कर रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम एक बेदारी का काम करें, दूसरा उनके लिए जो मुमकिन हो सकती है इमदाद वो इकट्ठी की जाए, उसके ज़रिए से उनकी जो भी हम खिदमत कर सकते हैं, जो उनकी ज़रूरियात है उसको पूरा कर सकें। इसके लिए आज ये सारे नौजवानों को भी इकट्ठा किया है कि वो भी हमारे साथ मिलें और इस काम को आगे बढ़ाने में हमारे मदद करें। जी बहुत शुक्रिया सर। मुखय्यर हजरात हैं, उनके लिए ख़ास कर क्या पैगाम है? जी, मैं तमाम इस मुल्क के मुखय्यर हजरात का एक बड़े पैमाने पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उनकी तरफ से बेपनाह हमें तावन हासिल हुआ है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए हमें मिले हैं और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि हम इंशाअल्लाह उनकी एक एक पाई गज़ा के अंदर ख़र्च करेंगे। वहाँ पर हमने पहले जो रकूम अरसाल की थी, वहाँ हमारे 3 अदारे जो हैं वो हमारे बिहार पर वहाँ काम कर रहे थे, उन पर भी हमले हुए हैं, उनके 15 से ज़ायद वॉलंटियर शहीद हो गए हैं। तो अब जो ही कोई रास्ता मिलता है, हमने कोई 30 टन सामान हुकूमत पाकिस्तान के अदारे NDMA के भी हवाले किया है ताकि ये सामान भी वहाँ पर पहुँचे। हम ये सारी कोशिशें कर रहे हैं। तो अब मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम मुखय्यर हजरात से वो इस मामले में जो भी तावन कर सकते हैं वो हमारे साथ ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। आखिरी सवाल होगा, बतौर नायब सदर कितनी देर से काम कर रहे हैं अल-खिदमत के साथ? मैं अल-खिदमत फाउंडेशन के बानियों में से हूँ, इसका फाउंडर सेक्रेटरी जनरल हूँ। 23 साल से मैं एज ए वॉलंटियर इस अदारे के साथ वाबस्ता हूँ और इसकी एक कमरे से लेकर ये बड़ी बिल्डिंग जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी कि मैंने इसकी सारी खुद कंस्ट्रक्शन कर। जी, इस वक्त हमारे साथ अल-खिदमत फाउंडेशन के जो हैं वो वॉलंटियर डिपार्टमेंट के मैनेजर मौजूद हैं, तो ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनवीर हुसैन, मैनेजर वॉलंटियर डिपार्टमेंट अल-खिदमत। और हम जा रहे हैं गज़ा के लिए, न सिर्फ इमदाद और न सिर्फ वहाँ पूरी दुनिया से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक मज़लूम बच्चे और मासूम बच्चे और बूढ़े और ख़वातीन और जो भी वहाँ इतना बड़ा अलमिया हुआ है तो उसमें अपना तावन करें। और इसमें सबसे पहला कदम अल-खिदमत फाउंडेशन ने वहाँ उठाया है और उसके लिए जो भी इमदाद हो सकती है उसमें अपना रोल अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अदा कर रही है। वॉलंटियर डिपार्टमेंट 1 करोड़ रुपए अभी तक इकट्ठे कर चुका है और वो इंशाल्लाह जो है वॉलंटियर डिपार्टमेंट ने अल-खिदमत के थ्रू और वहाँ मुख्तलिफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू हमने भिजवा दिए हैं। तो इसी तरह वॉलंटियर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और पूरी सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस दे रहा है कि ये बच्चे फ़लस्तीन के बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं और उनके लिए आवाज़ उठाना हर मुसलमान की भी ज़िम्मेदारी है और हर इंसान की भी ज़िम्मेदारी है कि जो इंसानियत पे जुल्म हो रहा है तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हर तरफ से आवाज़ उठ रही है। मतलब इसमें सिख भी और हिंदू भी और हत्ता के ज्यूज़ और क्रिश्चियन भी पूरी दुनिया में इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, बच्चों के साथ ये जुल्म बंद किया जाए और जितना जल्दी हो सके मासरा ख़त्म किया जाए। तो इस हवाले से हम भी पुरज़ोर एहतजाज करेंगे। 19 तारीख को इंशाअल्लाह हम 12 बजे बरकत मार्केट से आगाज़ करेंगे मिलियन मार्च का और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि उसमें शरीक जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ अल-खिदमत फाउंडेशन के मरकज़ी नायब सदर साहब मौजूद है, तो ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी वालेकुम सलाम जनाब। सर, ग्लैड टू हैव योर इंट्रोडक्शन। और सर, जो मीटअप रखा गया इन्फ्लुएंसर की तरफ से, क्या एजेंडा था, क्या मकसद था? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक मांगट है जी। मैं अल-खिदमत में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बाकी एक वॉलंटियर मैनेजमेंट हमारा डिपार्टमेंट है उसको भी मैं देख रहा हूँ।
تو آج کا جو میٹ اپ تھا تو اس کا ایک ہی ایجنڈا تھا اور 1 پوائنٹ ایجنڈا آپ یہ کہہ سکتے ہیں. وہ یہ تھا کہ بھی فلسطین کا جو اس وقت ایشو ہے اور اسرائیل جس طریقے سے فلسطین کے اوپر بمباری کر رہا ہے اور 15 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ دربدر ہو گئے ہیں, تو ان لوگوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور ان کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہم نے دوستوں کو بلوایا تھا تاکہ وہ مل جل کر ہمیں اس سلسلے میں میکسیمم آواز اٹھا سکیں, تاکہ کسی نہ کسی حد تک اس کے اثر تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے تاکہ یہ ظلم و ستم بند کیا جا سکے. سر جو مزید مارچ آ رہا ہے 19 کو, تو اس میں یہ کہاں پہ منعقد ہو رہا ہے اور اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں؟ یہ جماعت اسلامی 19 نومبر کو یہ مارچ کیا جا رہا ہے اور یہ 12 بجے کے قریب مینلی فیروز پور روڈ کے اوپر ہی ہوگا, اور اس میں سب لوگوں کو شریک ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی یہ کہہ سکیں گے کہ بھی ہم نے فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھائی تھی. سر دیکھنے والوں کے لیے جو مخیر حضرات ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ جی دیکھیں جی, اس وقت ہم 3 کام فلسطین کے لوگوں لیے کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے جی کہ بھی ہم ان کے لیے دعا کریں, ظاہر ہمیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ بھی ہم اپنی آواز سوشل میڈیا سے جہاں سے بھی ہو سکتا ہے کسی کو ای میل کریں, واٹس ایپ کریں. اور تیسرا یہ کہ بھی ہم ان کے لیے اپنی ضروریات میں سے بچا کر یا سرپلس منی میں سے کچھ نہ کچھ رقم ان کو ضرور بھجوائیں. 3 کام ہو سکتے ہیں جی. سر کیونکہ الخدمت فاؤنڈیشن سر فہرست ہے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر, تو باقی اداروں کو بھی انیشیٹوز لینے چاہیے اس حوالے سے کیا؟ جی اس وقت کیونکہ براہ راست ہم بھی کام نہیں کر پا رہے, ہمیں بھی انڈائریکٹلی وہاں پہ کام کرنا پڑ رہا ہے. وہاں مختلف 5 تنظیمیں ہیں جن کا تعلق ترکی سے, مصر سے اور فلسطین سے ہے. ہم ان کے ذریعے وہاں پر اپنا کام کرتے ہیں. تو میرے علم مطابق تو کسی اور کا وہاں پہ ایسا ارینجمنٹ نہیں ہے. اگر کسی کا ہو تو اس کو ڈیفینیٹلی یہ کام کرنا چاہیے. باقی NDM میں جو ہمارا سرکاری ادارہ ہے ان کی طرف سے سامان وہاں بھیجا جا رہا ہے, وہ مصر جاتا ہے, مصر سے آگے جاتا ہے. اللہ پاک سر آپ کی کاوش کو قبول فرمائے, آپ کو استقامت ہے. بہت شکریہ آپ کے اوپر. جی اس وقت ہمارے ساتھ انفلوئنسر وزارت علی صاحب موجود ہیں, تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ. اچھا جناب, گلیڈ ٹو ہیو یو انٹروڈکشن. اب مجھے آپ یہ بتائیے گا جو جس میٹ اپ پہ موجود ہیں, کیا ایجنڈا تھا اور آپ کا کیا موقف ہے؟ جی بیسیکلی آج یہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے انفلوئنسرز میٹ اپ ارینج کیا گیا, جس میں تمام زندگی شعبے سے تعلق رکھنے والے نوجوانان اور پیشہ ورانہ افراد کو یہاں مدعو کیا گیا تھا. خاص طور پہ جو لاہور میں پوری دنیا کو پازیٹیو میسیج دینے کے لیے فور دا سپورٹ آف پیلسٹائن ایک پبلک موٹیویشن پبلک مارچ ہو رہا ہے. اس کے لیے آج یہاں پہ ہم سب جمع ہوئے تھے, اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ دنیا بھر میں جس طرح افراد اور اقوام جاگ رہے ہیں اور ہیومینیٹیرین کاز کو اور ہیومینیٹیرین کرائسس کو فلسطین کے ایڈریس کر رہے ہیں, تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہم بھی اپنی بھرپور کیپیسٹی میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ایز اے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہم اس کاز کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں اور سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ. ویل سیڈ. اچھا یہ جو 19 کو ایک پیس واک آ رہی ہے, اس کے حوالے سے آپ کی کیا اظہار خیال ہے؟ خاص طور پہ 19 نومبر 2023 الخدمت کی جانب سے خاص طور پہ بائی ٹیکنگ انفلوئنسرز آن بورڈ ایک پیس واک انیشیٹ کی جا رہی ہے, جس میں ہوپ فلی ملین آف پیپل ول بی پارٹیسپیٹ فرام دا لاہور. تو اس کے حوالے سے ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ اس واک میں لازمی آئیے, انسانیت کے لیے آئیے, ہیومینیٹیرین کاز کو پروموٹ کرنے کے لیے آئیے, اور جو لوگ اپنی جانوں کا, جن لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اس کاز کو سپورٹ کریے کہ ہم انسانی جانوں کے ضیاع کے مخالف ہیں اور اس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے فسادات ہو رہے ہیں ان کو مشترکہ طور پہ حل کرنا چاہیے انسانیت کے تناظر میں. شکریہ. اس کاوش میں اللہ پاک آپ کا حصہ قبول فرمائے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں جو کہ مس انسا ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور انفلوئنسر ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. لیٹ می کریکٹ یو, آئی ایم پریزیڈنٹ SKZ فاؤنڈیشن. میں انفلوئنسر نہیں ہوں, تھوڑا بہت انفلوئنس تو ہر کسی کا ہی ہوتا ہے. یا شور. سب سے پہلے گلیڈ ٹو ہیو یو انٹروڈکشن. اچھا آپ نے جو جس میٹنگ پر موجود ہیں, تو کیا آپ کی کیا اظہار خیال ہے؟
So, आज अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से एक इनविटेशन आया था इन्फ्लुएंसर्स मीटअप का, जिसमें बात की जा रही थी फ़लस्तीन में होते जुल्म और बर्बरियत पर कि हम किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह 19 नवंबर को 2023 कैंपस पुल में एक तारीखी जो है वो मार्च होने जा रहा है, जिसमें पंजाब भर से और लोग आएंगे, उसमें शिरकत करेंगे और हम इज़हार यकजहती करेंगे फ़लस्तीनियों के साथ कि हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर रहेंगे। जी, मौजूदा वक़्त और कितनी ज़रूरत है कि जिस तरह से अल खिदमत फाउंडेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि यकजा होकर इसके लिए अपना हिस्सा डाल सकें? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं यही वो नफ्सा नफसी का आलम है जिसका ज़िक्र हमने सुना है और आज हम देख रहे हैं। तो हम जो हैं वो अशरफुल मखलूक़ात है, हमें अपना हक़ निभाना है। आप कुछ नहीं कर सकते, फिर भी आप कुछ कर सकते हैं, तो आप अपना हक़ निभाएं, हम अपना हक़ निभाएंगे। और क्योंकि अगर आज हम खामोश रहेंगे तो कल टारगेट पे हम हैं, और जब हम टारगेट पे आएंगे तो फिर तब हमारे साथ भी वही सलूक होगा जो हम आज दूसरों के साथ कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अल खिदमत की तरफ से, और ऐसा इनिशिएटिव सबको लेना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर्स एंड एवरीथिंग नो वन इज़ डूइंग एनीथिंग। लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन को सलाम है कि वो सबको, सब NGOs को, सब सेक्टर्स को साथ लेकर चलता है, और बड़ी अच्छी बात है। और बल्कि हम सब इसमें उनके साथ हैं, और हम सब अपनी NGOs, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हैं, हम अल खिदमत का साथ देंगे और हम पैगाम पहुँचाएँगे कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जी, बस लास्ट में देखने वालों के लिए क्या मैसेज है, ख़ास तौर पे जो मुखय्यर हज़रात? मुखय्यर हज़रात और जो देखने वाले हैं उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि आप एक नस्ल हैं, आपसे कई नस्लें परवान चढ़नी हैं। आज आप जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसी चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो जनरेशन्स में आगे मुंतकिल हो रही हैं। आप अपने पहनावे से, आप अपने अल्फाज से, अपने गुफ्तार से आप ऐसी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें कि आपका अच्छे लफ्ज़ों में नाम रहे, और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहें। जुल्म जो होता है, जालिम हमेशा ज़्यादा तादाद में होता है और हक़ पे रहने वाला हमेशा अकेला होता है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के जो हैं वो मेंबर मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। मेरा नाम नुमान मजीद है, मैं पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट में एज ए डिप्टी जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। और आज हम लोग को जो मौका मिला अल खिदमत में आने का, अल खिदमत ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, इन्फ्लुएंसर मीटअप, जिसमें वो मुख्तलिफ़ लोगों को दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और अपने जो सजेशंस हैं वो दें कि जो उनका 19 नवंबर को मार्च है उसमें लोग पार्टिसिपेट करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो देखें, और एक दुनिया में उसका एक इमेज जाए कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा फ़लस्तीन के लिए खड़ा है और उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट भी इस मामले में जो है वो अल खिदमत के साथ है, शाना बशाना है, और हम लोग भी इंशाल्लाह अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने मेंबर्स को, और इंशाल्लाह जितने हमारे इन्फ्लुएंस में लोग हैं उन सबको इनवाइट करेंगे और अल खिदमत के इस लॉन्ग मार्च में इंशाल्लाह हम शामिल होंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि अल खिदमत सर फहरिस्त है हर फलाही कामों में, तो आपका जो इदारा है ये कितनी देर से काम कर रहा है, फलाही काम कर रहा है, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। हम लोग जो पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेशन पे काम करता है, लेकिन हम लोग भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे सोशल वर्क को लेते हैं, और हमेशा अल खिदमत के साथ हम लोग काम करते हैं। हमें 7 साल हो गए हैं अल खिदमत के साथ, और जब भी अल खिदमत कोई भी इनिशिएटिव लेता है तो हम लोग उसके शाना बशाना साथ खड़े होते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि अल खिदमत एक ऐसा इदारा है जिस पर लोग आंखें बंद करके यकीन करते हैं। कोई भी बात आ जाए और लोग कहें कि हमने कुछ भी करना है, तो हमारा भी उनको सजेशन होता है कि आप अल खिदमत में ज़रूर जाएँ। अच्छा, जो 19 को मार्च आ रहा है, इस वाले से एक क्वेश्चन है कि कहाँ होने जा रहा है और कितने लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं? जी, ये कैंपस पुल के पास जो है वो मुनक़िद किया जा रहा है 19 नवंबर को 12 बजे, और इसमें लोगों की तादाद तो मेरे पास शायद नंबर मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकूँगा, तो मिलियंस में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों के दिलों में जो है वो फ़लस्तीन के लोगों की मोहब्बत है, जो उनको एक मौका मिल रहा है कि वो आएँ और आके एक अपना पार्ट प्ले करें और एक अपना रिकॉर्ड करवाएंगे कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। वेरी वेल सेड, और बहुत शुक्रिया आपके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल है, और मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस तरह के इवेंट्स पे बुलाया जाता है। रिसेंट इवेंट हुआ था तब भी हम आए थे, और अल खिदमत बहुत अच्छा काम कर रही है। जब इस तरह के कोई इंसिडेंट होते हैं तो आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि जहाद जो है वो फर्ज हो गया है, तो हम आमतौर पे तो यही जहाद का तस्वुर किया जाता है कि जंग लड़ने चले जाएं और इस तरह से, लेकिन जहाद की भी मुख्तलिफ इकसाम है। अगर हम सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर हम ये मैसेज ही उन तक पहुंचा दें तो ये भी एक तरह का जहाद ही है
جس کا جو ہے جو ہم پر فرض ہے اور ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اس طرح کے ٹاپکس جو ہیں ان کو بھی خدمت فاؤنڈیشن وہ واحد آرگنائزیشن ہے جس پہ ناقدین کو چاہ کے بھی کچھ نہیں ملتا، اور وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آنکھیں بند کر کے ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو چیز اگر وہ پیسے کی صورت میں ہے، کسی ایفرٹ کی صورت میں ہے، وہ کسی ذات کسی آرگنائزیشن سے بڑھ کے ایک کاز اور ایک پرپس کے لیے ہے. تو وہی عزم جو ہے اس کی دوبارہ تجدید ہے کہ ہر لحاظ سے جس طرح سے بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ملین مارچز ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو اس ٹائم بڑے مشکل ترین حالات میں پاکستان وہ ملک ہے جو اسرائیل کو نہیں مان رہا، تو اس بات کی ایک اہمیت ہے. ہم سب کو بڑی اپنی مکمل کیپیسٹی میں جو ہے وہ باہر نکلنا ہوگا، اور آنے والے لوگوں کو، ہماری نوجوان نسل کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ ہمارا کیا تعلق ہے مسجد اقصی کے ساتھ، کیا تعلق ہے ہمارا فلسطین کے ساتھ، کیا تعلق ہے. تو یہ اس کے اوپر ہمیشہ کی طرح ہم نے جامعہ پنجاب میں محفل کر رہا ہوں تو ہم نے بھی وہاں پہ پورا ایک ہفتہ ڈیڈیکیٹ کیا. اس میں ہم نے سیمینارز بھی کیے، واکس بھی کی، ریلی بھی کی، سیمینار بھی کیا. اس میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اس کام میں بھی جو ہے وہ سر فہرست نظر آئی. اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ خدمت والوں کا دل سچی بات ہے بہت بڑا ہے، اور آہستہ آہستہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جماعت کا بھی دل تھوڑا بڑا ہو رہا ہے. تو یہ بڑی خوشحالی بات ہے. دل بڑا سے مراد ہے کہ دوسرے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا، ایک جگہ پہ بٹھانا. اور مریم ربیہ خان سدوزئی، میں ایک فوڈ بلاگر ہوں، ایک ڈائٹیشین ہوں اور ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں. آئی ٹاک الاٹ اباؤٹ ہیومن رائٹس، اور میرے 2 سجیشنز ہیں، باقی تھینکس سب نے کر دی ہے. میں بس اپنے یہاں پہ سجیشن رکھنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ ہونا چاہیے جس سے نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں پتا ہو دیٹ وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. جیسے پولیٹیکل جلسے ہوتے ہیں اس میں پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں، تو ایسے ہی جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا وہ نہیں آ سکتے ہیں. تو ایک ٹویٹر ہیش ٹیگ ہو جائے. اور دوسرا پلیز میک اٹ اے پیسفل واک. آئی مین ہمارے یہاں پہ نا واک کا مطلب ہوتا ہے ٹائر جلا دینا، چیزوں کو تباہ کرنا. ہم اگر پیس کی بات کر رہے ہیں تو میک اٹ پیسفل. خواتین اور بچوں کے لیے ایک الگ جگہ ہو، ایک الگ راستہ ہو، کیونکہ سم ہاؤ بہت لوگوں میں کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہتی یہاں پہ بیٹھے ہوئے، لیکن بہت کچھ لڑکے اور کچھ لوگ ایسے نکل آتے ہیں جو سم ہاؤ دے مینیج ٹو ہراس گرلس اینڈ جو تنگ کرنا جانتے ہیں. تو آئی ایم شیور میری بہنیں جو ہمیں بیٹھی ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتی ہیں، اور جو میرے بھائی ہیں وہ بھی جانتے ہیں کیونکہ مردوں میں سے ہی مرد ہوتے ہیں. تو میک اٹ اے پیسفل واک. خواتین اور بچوں کے لیے ایک الگ راستہ ہو جہاں پہ وہ واک کر سکیں، اور لڑکوں کے لیے الگ ہو، تاکہ ایک پیسفل اور پتہ چلے کہ ہم پاکستانی ہیں. جو ہمارا امیج بنا ہوا ہے پاکستان کے علاوہ کنٹریز میں وہ کافی کلیئر ہو جائے. دیٹس فرام مائی سائڈ. تھینک یو سو مچ. Ansasim, I'm a dietitian and president of SKD Foundation, which is internationally registered NGO. 2-3 باتیں میں یہ کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. آپ کے گھر میں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلسطین کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے. آپ مسلم ہیں یا نہیں ہیں، مگر آپ اشرف المخلوقات ہیں اور آپ نے وہ حق ادا کرنا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ظلم کے خلاف نہیں بولتا وہ بھی ظالم ہوتا ہے. ایک بستی تباہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کہ اس بستی کو تباہ کر دو. فرشتوں نے کہا یا اللہ اس میں تیرے بڑے پرہیزگار بندے ہیں، تیرا بڑا نام لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ برائی دیکھ رہے تھے، ظلم دیکھ رہے تھے مگر روک نہیں رہے تھے، ان کو تباہ کر دیا جائے. تو ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ اگر آج آواز آپ نہیں بلند کر رہے تو آپ سائڈ پہ نہیں ہو رہے، آپ ظالموں میں سے اٹھائے جائیں. اسی کی وجہ سے شاید میں ڈاکٹر بننے کا کہا تھا کہ نہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، کیونکہ فرسٹ اسٹیپ تو مجھے ہمیشہ سے ہی کچھ بننا تھا، ٹی وی پہ آنا تھا. لیکن اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کچھ سب سے بڑی چیز میں چلے جاتی ہے، ایک پرپز کے لیے چلے جاتی ہے، تو اس میں بھی اتنا کوئی نقصان والی بات نہیں ہے. تو میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی سب کے انفلوئنسرس کے اتنے لوگ آئیں گے اور میں اکیلی وہاں پہ مارچ ہوں گی، نہ تو میرا کوئی فالوور ہوگا نہ کچھ، لیکن پھر بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود مارچ پر آ جائیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے بہت زیادہ وہاں پہ نعرے وغیرہ سنے ہوں گے، سلوگن سنے ہوں گے نیو یارک کے، ایمسٹرڈیم کے، ہر جگہ کے، کہ جو بائیڈن وی ڈونٹ وانٹ یو اور ہاؤ مینی کڈس یو آر کل ٹو ڈے سم تھنگ لائک دیٹ. تو ہم نے یہ سب کچھ بہت زیادہ سنا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا ہم اپنے ملک کے لیڈرس کے لیے کیوں نہیں کرتے، جو بولتے نہیں ہیں، جو بات نہیں کرتے ہیں. پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کچھ آفینس ہو جائے گا ابھی یہاں پر، لیکن جو بات نہیں کر رہے ہیں، جو
समझ रहा है कि अभी भी वो बिल्कुल ठीक है. हम कहते हैं ये होता तो वो ये कुछ कर लेता, वो होता तो वो कुछ कर लेता, लेकिन कोई भी अभी भी कोई ना कोई तो है ना, तो वो क्यों कुछ नहीं कर रहा. हम सऊदी अरब के जो भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं क्या उनको कहते हैं, जो भी सऊदी अरब में है उनको हम कहते थे वो नहीं कुछ कर रहा. तो मुझे नहीं समझ में आता हमारे मुल्क का कौन कुछ कर रहा है, वो कौन नहीं कर रहा है. सिर्फ अल खिदमत फाउंडेशन नहीं तो नहीं ना सब कुछ उठाया हुआ. दे आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर, दे आर नॉट द प्रेसिडेंट, एंड दे आर दिस इज जस्ट अ फाउंडेशन. हम जितना मर्जी वॉलंटियर्स आ जाए, पूरा पाकिस्तान अल खिदमत फाउंडेशन का हो जाए, बट आपने एक वोट दिया है तो मुझे लगता है आप उनसे अपना हक भी मांग सकते हैं. सेफली मांगे, तमीज से मांगे, जैसे मर्जी मांगे. लेकिन फलस्तीन के जो बच्चे हैं जो इनक्यूबेटर्स पे हम हॉस्पिटल में काम करते हैं और एक सेकंड के लिए एक बच्चे का सिर्फ और सिर्फ मास्क मैंने जरा सा हिलाया और उनके बाबा मेरे पास आए और आके मुझे कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया. मैंने कहा अगर चेक करना है उसको तो उसका मास्क तो उतारना पड़ेगा ना. तो उन्होंने कहा नहीं आप थोड़ा करें, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, आप सीनियर डॉक्टर, क्योंकि ज़ाहिर है मैं सीनियर डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो आप किसी सीनियर डॉक्टर को बनाएं. तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है, आप सीनियर डॉक्टर से पूछ लें. जब सीनियर डॉक्टर ने आकर कहा तो उनको समझ आया कि हाँ सही करिए जो करिए. सजेशन है कि मतलब कि बाइकआउट किया जाए इसराइली प्रोडक्ट्स को क्यों, और उसकी जगह पे पाकिस्तान की चीज़ों को यूज़ किया जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा. ओके, थैंक यू सो मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम बरीरा है और मैं यूएमटी की स्टूडेंट हूँ. पिछले दिनों सोशल मीडिया पे जब डोनेशन स्टार्ट हो रही थी तब बहुत सारे पेजेस थे जिन्होंने डोनेशंस के लिए किया था, अल्खिदमत ने भी किया था. बट मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है कि हमारे कुछ लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया कि हमें डोनेशंस चाहिए फ़लस्तीन के लिए, बट एट द एंड वो फेक पेजेस थे और इस चीज़ ने हम लोगों को बहुत हर्ट किया. ये बहुत गलत बात है कि आप लोग फ़लस्तीन का नाम लेके हमसे पैसे ले रहे हो और बाद में अपने यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो. और दूसरी बात ये कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो लाइक कह रहे हैं कि भाई हमारी सेफ्टी फर्स्ट है बाकी बाद में. बट आप ये सोचें कि जो फ़लस्तीन में लोग हैं, बच्चे हैं, उनको पता है कि एट द एंड उन्होंने मर जाना है, आज नहीं तो कल, बट उनके लिए सोचें. और जो ये आप लोग डोनेशन पेजेस बना के इस तरह पैसे ले रहे हैं ये बहुत गलत बात है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम आयशा है और मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं एक फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस गज़ा मार्च में ज़रूर पार्टिसिपेट करूँ और जितने भी लोग मेरे से कनेक्ट हैं मैं उनको इस चीज़ के लिए कहूँ कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि हम लोगों तक ये चीज़ पहुँचा सकें. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम उदैबिया है और मैं यूनिवर्सिटी से लिटरेचर पढ़ी हूँ. मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और 19 नवंबर को जो मार्च है मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं अपने फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को लेकर और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जैसे सर ने कहा हम वहाँ जा नहीं सकते लेकिन हम अपना थोड़ा सा पार्ट जो है वो प्ले कर सकते हैं. तो आई विल ट्राई माय बेस्ट. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम फाइजा है. आई एम नॉट अ मीडिया इन्फ्लुएंसर एट ऑल. आई एम नेक्स्ट बैंकर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल. मेरा एक सजेशन है कि जब भी हम इकट्ठे होते हैं देयर मस्ट बी अ पर्पस फॉर दैट. इट्स नॉट लाइक दैट कि हम इकट्ठे हुए, हमने नारे लगाए एंड सॉलिडेरिटी शो की एंड दैट्स इट. नो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, और जब तक वो फुलफिल नहीं होता वी हैव टू बी डिटरमिन्ड ऑन दैट. मीडिया के जरिए हम पर वार होगा, इंटरनेट का जो मैंने 4 बातें पहले आपसे कही हैं इनका जवाब भी आप ही दे रहे हैं. आप बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة رب اغفر وارحم رب ارحمهما كما ربياني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا اللہ ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول فرما. یا رب العالمین ہم تجھ سے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں یا اللہ فلسطینیوں کے حال پر رحم فرما. یا رب العالمین ہمیں ان کی استعانت اور مدد کرنے والا بنا. یا رب العالمین پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بسر پیکار ہیں یا اللہ انہیں فتح نصیب فرما. یا رب العالمین بچے ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، یا اللہ تو ان کی شہادتوں کو قبول فرما.
या अल्लाह उनका ये तेरे रास्ते में अपनी जान को कुर्बान करना ये तेरे लिए या अल्लाह कोई और मकसद नहीं है कि उनकी शहादत को कबूल करना। या रब्बुल आलमीन तेरे नबी की पाक ज़ुबान से हमने ये सुना है कि जो ना जिहाद करे ना उसकी तमन्ना उसके दिल में हो, उसका मरना ऐसे ही है जैसे वो कुफ्र के ऊपर मरा। या अल्लाह तेरे रास्ते में जिद्दोजहद करने की तमाम उसका ख्वाहिश उसकी हिर्स हमारे दिलों के अंदर पैदा हो। या रब्बुल आलमीन हमारे इन्फ्लुएंस के अंदर हमारे राब्ते के अंदर जितने लोग हैं उन तक हमें ये पैगाम पहुँचाने की